Hi, hello for today's video no. Nakoy istorya ninyo ba? Ayaw gud mo sigig patakag yawit good. Ayaw mo sigig marites. Inyo kung ingnon, oy, di ka na siya maulawan. Magpatawag og kapitan or unsa diha. Nga wa man na siya katungod. Dili man na sila kasado. Hoy, haron mo masayod no. Unsa ko bugo ko. Kabalo ko wala mi kasulatan, dili mi kasado. Di mi kasado oy. Wa mo kasayod og unsay rason. Wa pud mo nasayod. Nalipay ba ko o wala? Wala pud mo nasayod. Mugunit ba ko niya o dili? Wa pud mo nasayod. Og muhilak ba ko niya sa iyang purol? Mugunit ba ko sa iyang purol? Muna, wa mo nasayod. Unsay naa sa kong kasing-kasing karon. Kay wa mo nasayod kung kinsa siya, di ba? Kamo, gawas sa ako mga silingan, kay nasayod kung kinsa siya o unsa iyang batasan. Kamo nga wala mo duol sa ako, wala mo duol sa akong panimalay, kung kinsa man mo, nga miingon mo nga, basin ingon ana, magpatawag ko, katawan ra ko, kay dili mi kinasal. Kabalo ko, dili mi kinasal. Walay isa ka tinta sa among panag-ipon. Walay isa ka piso sa among panag-ipon. Haron mo masayod. Muna. Nag-ipon mi, tungod kay nagsabot mi. Oh. Pero hing abot man ang panahon nga wala nay swerte. Diba? Basin kaingon mo nga ako naguol ko. Nga ingon ana ang kuan karon. Nahitabo. Never na naguol ko. Wa gid ko naguol bisan gamay. Wa mo kay balos akong kasing-kasing. Wa mo nahibalos kong kasing-kasing unsay kong gibati. Kasi kaingon mo nga, huy. Nakuan na si kuan kay bata pa manggod. Ngano? Siya ray bata sa kalibutan? Wa nay lain? Wa nay lain gyud? Bisan tiguwang nako pero napasiguro mo punit nako og napasiguro mo punit na akong bata. Oy, bisan tiguwang nako. Mao na diha. Makasaka man mo sa dugo. Makasaka mo sa dugo ay. Ayaw mo patakag maritis good. Hunahunaan ninyo ay. Mauna. Miingon nga katawhan ko kay magpatawag, magatubang, wala ko'y katungod, kay di mi kasado. Wa gid mi katungod sa usa. Wa man mo kahibalo, unsay rason ngano magpatawag ko. Di ba? Wa mo kahibalo unsay rason ngano magpatawag mo. Magpatawag ko. Wa mo kahibalo ug ngano. Busa nga dili magpatulin og istorya nga ingon nana no. Kay lisod jud kayo. Kay kuan man, wala man mo kay balo sa akong side. Nalipay ba ko o wala? Hinghilak ba ko o wala? Mugunit ba ko sa purol o dili? Muna. Wala na akong kuan ninyo ha. Nga kaya na ang kuan. Hinay-hinay lang tas tawong mga baba no. Kay magtapok-tapok bitaw tano. Wala ba lain na itong istoryahan. Wala ba nato ilain imarites? Ayaw ko ninyong imarites ha? Ayaw ko ninyong imarites. Kay wala ra ba mo kahibalo sa akong sitwasyon. Wa mo kahibalo.